आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वही मामला है, लेकिन आज थोड़ा सा उसके डायमेंशन डिफरेंट होंगे। लेकिन सिर्फ एक याद दहानी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोटरवे रेप केस, जो भी वाकया हुआ मोटरवे पे, एक सानिया हुआ, उसके बाद से अभी तक जो उसका मरकजी मुलजिम है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो छलावे की तरह बिहेव कर रहा है शायद। लेकिन पंजाब पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी है। दूसरा मामला ये हुआ कि उसके बाद पे दर पे कई केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। इसको हाईलाइट होने का ये फायदा हुआ, इस केस को हाईलाइट होने का, कि लोगों ने अब उस जो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं उनकी बाकायदा रिपोर्ट करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान में इस हवाले से ये रिपोर्टेड केसेस की तादाद कम थी और ये वाकयात ज्यादा होते थे, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब ये वाकयात हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग भी की जा रही है पुलिस को। इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ है, इसके अलावा दीगर मुल्क के हिस्सों में भी कुछ वाकयात हुए हैं जिन पे अब यकीनन पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। बहरहाल ये जो सूरत हाल है, इसमें अवामी हलकों और सोशल मीडिया में ज्यादती के जो भी मुर्तकिब अफराद होते हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया जा रहा है। और इन तमाम मुतालबात में सर फहरिस्त जो मुतालबा है वो ये है कि जो भी कल्प्रिट है उसको फांसी की सजा दी जाए और वो सजा भी सरेआम दी जाए। या फिर दूसरा मुतालबा जो किया जा रहा है वो मर्दाना सलाहियत से महरूम करने जैसी सजाएं नाफिज करने का भी किया जा रहा है कि ऐसी सजा नाफिज की जाए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ये चाहते हैं कि इस तरह की सजाएं नाफिज की जाएं। वफाकी वज़रा की बहुत बड़ी तादाद है जो उनके मुतालबात के हक में नजर आती है, लेकिन कुछ वफाकी वज़रा ऐसे हैं जो उनका कहना ये है कि कन्विक्शन रेट कम है और वो बेहतर बनाया जाए, प्रोसिक्यूशन बेहतर बनाई जाए और इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम सही किया जाए तो फिर सजाएं ज्यादा मौजूद है, सजाएं वही सजाएं दी जाए, नई सजाएं देने का नाफिज करने का कोई फायदा होगा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का आइन या कानून इस बात की इजाजत देता है कि सरेआम सजाएं दी जाएं? क्या इस तरह होने वाले जो वाकयात हैं, इस तरह की सजाओं से वो वाकयात, वो वारदातें, वो जराइम कम हो जाएंगे जो मासूम बच्चों या मासूम खवातीन के साथ जो जिनसी जराइम किए जाते हैं? अ, दुनिया में ऐसी सजाएं हैं और ऐसी सजाओं की मौजूदगी में क्या जराइम को कम करने में मदद मिली है? इन तमाम सवाल के जवाब आज ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इनसे पहले ये बात हो जाए कि ऐसे मुतालबात किए क्यों जाते हैं या ऐसी बातें की क्यों जाती हैं? अब बगैर हकायक और कानूनी मुशगाफियों को समझे बगैर ये मुतालबात कर दिए जाते हैं, बल्कि मुल्क की आला तरीन ओहदेदार इसके हक में गुफ्तगू करते हुए भी नजर आते हैं, इस हवाले से नई तजावीज़ भी देते हैं। अ, मेरी नज़र में ये गालिबन मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने का एक कोशिश की हो सकती है, या फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि हम जज्बाती कौम है तो हुकूमती नाअहली या जो एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहली है हुकूमत की, उसको नज़रअंदाज करके हम ऐसे मुतालबात के हक में जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ अर्से बाद जब ये तमाम मामलात पुराने हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, उस वक्त तक भूल जाते हैं जब तक कोई नया सानिहा नहीं आ जाता, नया सानिहा नहीं हो जाता। अब एक नई खबर ये आई है कि सरेआम फांसी देने के बजाय ये फांसियां टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई जाए। मैं नहीं जानता कि ये हुकूमत को कौन मशवरे दे रहा है, उनको मशवरे देने वाले कौन लोग हैं, लेकिन शायद ये अफराद ये नहीं जानते कि ऐसे किसी भी एडवेंचर के इंसानी नफ्सियात पर कितने बुरे असरात होते हैं। ये हुकूमत ना कोई पहली हुकूमत है जो इस तरह की बात कर रही है, इन लाइन्स पर सोच रही है। ना वजीर आजम इमरान खान साहब कोई पहले सियासतदान या पहले वजीर आजम है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। थोड़ा माजी करीब और फिर थोड़ा सा माजी بعید, बहुत ज्यादा माजी में नहीं लेकिन करीब करीब की ही बातें हैं। 2018 की मैं पहले जिक्र कर लूंगा। 2018 में जो मारूफ एक केस हुआ कसूर में एक बच्ची के साथ, जो एक वाकया हुआ था, उसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, उसका मुजरिम पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी का जब ऐलान किया मियां शहबाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने ये कहा कि मेरा बस चले तो मैं इस आदमी को सरेआम फांसी की सजा दूं। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था जैसे आज इमरान खान साहब कर रहे हैं,
تو میاں نواز شریف صاحب جب 1990 میں وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت ملک میں خصوصی عدالتیں قائم کی گئی تھیں، کیونکہ اس وقت بھی معاملات یہی تھے کہ جی عدالتوں میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے، مجرم چھوٹ جاتے ہیں، تو خصوصی عدالتیں بنائی گئی جس میں سنگین جرائم میں ملوث افراد کو سرعت کے ساتھ سزائیں دی جا سکیں، اس لیے بنائی گئی۔ ان خصوصی عدالتوں نے سزائے موت کی متعدد سزائیں سنائیں۔ وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تمام سزائیں سرعام دی جائیں گی تاکہ سنگین جرائم کا راستہ روکا جا سکے، مگر اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد افضل اللہ صاحب نے سرعام پھانسی دینے کے فیصلے کو ایک عبوری حکم نامے کے تحت روک دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی خواہش نہیں ہے، ایسے بیانات سے پولیٹیکل مائلیج تو یقیناً ملتا ہے، لوگوں میں لوگ خوش بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی توجہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اصل مطالبہ جو یہ ہوتا ہے کہ جی قانون کی رٹ ہو، حکومت کی رٹ ہو، اس کا جواب نہیں ملتا، تو پھر یہ شور شرابے میں ہی بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ تو 1994 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سرعام پھانسی دینا آئین پاکستان اور حقوق انسانی کے عالمی اعلامیے کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس پر ہمیشہ کے لیے 1994 میں سپریم کورٹ نے پابندی عائد کر دی۔ سپریم کورٹ نے سرعام پھانسی کے معاملے میں اس بات پر غور کیا کہ کیا کسی مجرم کو سرعام پھانسی دینا انسانی وقار کی خلاف ورزی تو نہیں۔ عدالت نے یہ کہا اس وقت کہ سرعام پھانسی دینا آئین پاکستان میں بیان کیے گئے انسانی حقوق یعنی آرٹیکل نمبر 14 کی خلاف ورزی ہے، اور آئین پاکستان ہر شہری کے انسانی وقار کے حق کو مانتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ قصور میں جو کمسن بچی زینب کے قتل میں ملوث شخص کی جب سزائے موت کا اعلان ہوا تو جو ان کے والد صاحب تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے، اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ استدعا کی کہ شخص کو سرعام پھانسی دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت بھی ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور اس میں انہوں نے 1994 کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ تو قانونی بات تو یہ ہے کہ سرعام پھانسی کی سزا کی اجازت فی الحال ملک کا آئین اور قانون نہیں دیتا۔ اب یہ بیانیہ کہ سرعام سزاؤں سے جرائم میں کمی آئے گی، یہ بھی سراسر ایک مفروضہ ہی ہے۔ اس وقت دنیا میں 3 ممالک ایسے ہیں جہاں سرعام موت کی سزا دی جاتی ہے، جن میں ایک شمالی کوریا ہے، دوسرا ایران ہے اور تیسرا سعودی عرب ہے۔ اب ان تینوں ممالک میں آزاد ذرائع سے اعداد و شمار کا حصول تو ممکن نہیں ہے، وجہ ان ممالک میں رائج نظام حکومت ہے جو کہ حکومتی منظوری کے بغیر اعداد و شمار جاری کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر ان ممالک میں ہر ہفتے یا 15 دن میں سرعام سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جرائم کی شرح کم نہیں ہو رہی۔ ایک اور تجویز جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دی گئی اس پر بھی بڑا جوش و خروش پایا جا رہا ہے، مگر ایسی سزا ابھی قابل عمل نہیں ہوگی، نہ ہی پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، یعنی جنسی جرائم میں ملوث افراد کے اعضائے رئیسہ کو ناکارہ کر دیا جائے۔ آئینی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے آرٹیکل 14 میں انسانی وقار کی بات کی گئی ہے تو اس کے حوالے سے شاید ابھی تک تو یہ ممکن نہیں ہے، آرٹیکل 14 موجود ہے آئین میں۔ تو ریپ ایک جرم ہے، اس کو نارملائز کرنے کی کوششیں کرنے اور ہیلے بہانے اور جواز تراشنے کے بجائے عملی طور پر اگر موجودہ سزاؤں کو سختی کے ساتھ نافذ کر دیا جائے تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے گی، نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کہنا کہ مخلوط تعلیم جنسی جرائم کا سبب ہے، فلمیں اور ڈرامے اس کی وجہ ہیں، سراسر اپنی ذمہ داریوں سے پردہ پوشی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجرم کے جرم کو جواز مہیا کرنے کے مترادف ہیں یہ ساری باتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جنسی جرائم اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں جتنے رپورٹ کیے جاتے ہیں، اور جو کیس رپورٹ ہو بھی جاتے ہیں ان میں سزا دینے کی شرح صرف 5% یا 3% ہے، یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے، اور ان سزاؤں پر عمل درآمد اس سے بھی کم ہے، کیونکہ سست نظام انصاف مدعی کو بھی تھکا دیتا ہے۔ 10 سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے، کچھ کیسز میں متعلقین صلح کر لیتے ہیں، کئی کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور رپورٹ ہو بھی جائیں تو پولیس کی طرف سے مدعی پر صلح کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ملزم جو ہے وہ قریبی رشتہ دار نکل آتا ہے، تو پھر خاندان کے لوگ بیچ میں پڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور بات وہیں دبا دی جاتی ہے۔
जज्बात में आए बगैर जरूरत इस बात की है कि मुल्क में राइज कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद हो। रियासत मुद्दई बने मुकदमे में, जो मुद्दई है उसके साथ शरीक मुद्दई बने, ताकि मुल्जिमान के साथ अगर मुद्दई समझौता कर भी ले तो भी मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा मुकम्मल हो। जिनसी जराइम में मुलविस अफराद की फहरिस्त निकलवाएं, उन्हें पाबंद करें, उनकी हरकत और सकनात पर नजर रखें, उनकी नकलो हरकत पर नजर रखें, मुकदमात की तफ्तीश और अदालती कार्रवाई में ताखीर न की जाए, खवातीन पुलिस अफसरान को इन केसेस पर खुसूसी तौर पर मुतय्यन किया जाए, और ये और इन जैसे कई ऐसे इकदामात हैं जो अगर मौजूदा कवानीन के तहत ही कर लिए जाएं तो ऐसे जराइम की बेखनी मुमकिन है, बजाय इसके कि नई नई सजाओं के शोशे छोड़े जाएं और लोगों के जज्बात को उभार कर असल मुद्दे से नजर हटाई जाए और लोगों की और तवज्जो वहां से तब्दील की जाए। उससे बेहतर यह है कि जो मौजूदा कवानीन है उन्हीं को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करें। दाद समेटने के लिए और बहुत सारे काम हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और बहुत सारे मामलात हैं जिनमें लिया जा सकता है। तो कोशिश ये करें कि अगर ये मामला एक ऐसा है उसके अंदर अगर ये काम कर सकते हैं दाद समेटे बगैर कोई काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और तमाम लोग मिल के काम करें, सिर्फ हुकूमत नहीं, उनका साथ सबको देना चाहिए, ताकि जो है कवानीन को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में इसी मौजू पर एक और इशू को साथ लेकर मैं चाहूँगा कि इसी मौजू पर हम एक प्रोग्राम और कर लें, फिर उसके बाद दीगर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन एक और मैंने इस मौजू पर करना है, वो मीडिया का बेसिकली एक वो दिखाना है कि फॉलो अप हमारे यहाँ नहीं होता। कई केसेस होते हैं और उनका फॉलो अप नहीं होता। अगर कोई मुद्दई ताकतवर हो, थोड़ा सा उसका मुआशरे में मकाम हो, या मैं यूँ बहुत सीधी सी बात कह लूँ कि थोड़ा सा अमीर हो, उसका स्टेटस एक हो, तो उसका मामला तो शायद उठा भी लिया जाता है और शद्दोमत के साथ बयान भी किया जाता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके साथ आए रोज इस तरह के वाकयात अगर होते हैं तो वो हमारे मीडिया की जीनत नहीं बनते और फिर वो इंसाफ होता ही नहीं है। तो इसीलिए गरीब आदमी उठ के अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान करता भी नहीं है। तो इस हवाले से हम एक प्रोग्राम और करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि किन मौजूआत पे हमें गुफ्तगू करनी है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।